नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत करते एक सुंदर वीडियो माध्यम मनुष्य जीवन में दुईटी अमूल्य समय अच्छे गुरुत्वपूर्ण समय अच्छे प्रथमटी सकाळ द्वितीयटी रात्रि शोइबा पूर्व अर्थ आम जो सकाळ उठुचंती को मनोभाव नहीं को भली भावना नहीं को भली प्रतिज्ञा नहीं को भली प्रतिश्रुति नहीं को भली विचार नहीं आम जीवन प्रारंभ कर संपूर्ण रूपे आमर भविष्य एवं वर्तमान निर्भर करे एवं आम जो समाज रोचंती दिन सारा कार्यकलाप कर सारा परे आमर मन मध्य आम विचार मध्य कौन कौन प्रवेश करिगला अजनातर हो जनातर हो कौन कौन प्रवेश करिगला कौ कौ बंधन अन्य मानक सहित बांधी गला ताको रात्रि सफा करने बहुत जरूरी जदि कौन गोटे लोक दुईटी जाक समय को ठीक हिसाब से परिचालना करनी ता जीवन अनेशत प्रतिशत समस्या समाप्त हो से खुशी जीवन काटिब आनंदित जीवन काटिब एवं निरोग रहिब मन रखु मनुष्यर अनेशत प्रतिशत रोग केवल ता मनरु प्रारंभ हुए ता मनरु ही जात हुए असंभव संभव जिनिस सबू जिनिस हो पारे असंभव असंभव असाध्य जिनिस साध्य हो पारे केवल मन माध्यम केवल शिक्षा माध्यम तेणु आपण मैंने जापार रात्रिर शोइबार किछि समय पूर्व केते गुरुत्वपूर्ण ए वीडियोटी आपण मैंने कौन मुहूर्त शुणी पारती दिन में केते भी शुणी पारती किंतु बहुत सुंदर हम जदि सकाळ प्रारंभ करती एवं रात्रि शोइला बेले करती रात्रि शोइला बेले सुनिश्चित शुणवे रात्रि किछि समय पूर्व ए जिनस को शुणवे ये शुणवे कारण मन मध्य जहाँ प्रवेश कर जाए मनुष्य जो अतेज हो जाए तार आंतरिक अंग जो सब कर्मरत थाए से सब आपरे काम करती तार चमत्कारिता मनुष्य केते देखे तही परदिन सकाळ तही परदिन किछि मास कर सारा पर लगातार किछि दिन कर सारा पर आपण जीवन में विराट परिवर्तन देखिए प्रथम अमूल्य शिक्षाटी प्रत्येक थर बड़ी गोटे सुंदर उदाहरण दौचे सुंदर कहानी कहूँ आज कहूँ थे कर्ण दानी कर्ण महावीर कर्ण आसिक फसले श्रीकृष्ण पाखे मन बहुत दुख थाए आप बहुत समय दुख रोचे केतबेले अर्थ केतबेले परिवार केतबेले कर्म केतबेले सांगसाथी केतबेले कौन कष्ट हो गला केतबेले असुविधा हो गला से नहीं कर्ण आसी दुखित हो कृष्ण कहते हे परमात्मा कौन भूल करती कौन एमती मु दोष करी श्रीकृष्ण कहले कौन है ना जन्म है बेला माँ छाड़ी दे चलीगला मार आता पता ना बड़ जो गुरु पाक गली आगु आपण मैंने जानते गुरु शिक्षा दि जाए एवं सीना से सुविधा सब हो गलानी द्रोणाचार्य मत मना करते मुझे तुमको शिक्षा देवी बोली द्रौपदी स्वयंवर मुझे सेठी विताड़ित कर दिया कारण तुम कौन कूलर संबंध ना कौन कूलर परिचय ना तुम राजकूलर बोली किसी ठिकना ना प्रत्येक क्षेत्र में अपमान जन्मरू आरंभ कर धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में अपमान कहीं यही कौन जीवन बेले बेले लगुच आउ जीवन में किसी ना बोली जीवनटा गोटे निरर्थ बोली से परमात्मा श्रीकृष्ण कहते अरे कर्ण किसी भी है सब जिनस अच्छी श्रीकृष्ण किए आप प्रकृति जानते कि जानते श्रीकृष्ण होचंती जहाँ मध्य आत्मज्ञान उदय हो स्व अनुभव की जानते से होचंती श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण कौन ना नुहति शरीर नुहति श्रीकृष्ण होचंती चेतनार नाम अर्थ जो मनुष्य देहरे चेतना जाग्रत होती से होचंती श्रीकृष्ण आपन को केते थर कहउछि सब जिन आप करें जीवन में रही मुक्ति प्राप्त करेंगे जीवन में रही अमूल्य जीवन काटि पारे चेतना कहूँ आपण मध्य से चेतना अच्छी से चेतना जब जाग्रत हम से चेतना पशु पक्षी मध्य अच्छी किंतु आपण मनुष्य जन्म कहीं दुर्लभ जन्म बोली कहुए मनुष्य को से शरीर एमती मिली जहाद्वारा कि चेतना प्रकटित हो पार चेतनार उच्चतम स्तर को आम जापर चेतना को अनुभव करवा अन्य पशु पक्षी पाखे ये सुविधा ना तेणु ये जीवन को सुंदर हिसाब से काटतु शिक्षा ग्रहण कर चेतना को बढ़ातु समस्त मध्य श्रीकृष्ण विद्यमान श्रीकृष्ण कहले बाबा केबे मो कथा भाविच जन्म हेली कारागार रे जन्म है मात्र मोर शत्रु मामू बड़ है माने मत मृत्यु दंड दब शिक्षा दीक्षा किसी ना कौ भाया कर्म करा पड़ा ना गाई पालिबा ताको लालन पालन करवा
এইଭଳି କର୍ମ ମୋତେ କରିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ଶତ୍ରୁ, ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ହଜାର ହଜାର ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାୟା ପଛପଟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ତ କରିଦେବ। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲି। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କର୍ମ ହେଲା। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସୁଛ। ମୋତେ କି ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା? ତମର କଷ୍ଟ ବଡ଼ ନା ମୋର କଷ୍ଟ ବଡ଼? ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ପରମାତ୍ମା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ନା କ'ଣ ମିଳିଛି ନୁହଁ, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଅଭିଯୋଗର ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ଆପଣ କେହି ନା କେହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ, କେହି ନା କେହି ଆପଣ କାନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ପକାଇବେ, କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ହାତରେ ରହୁଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଅଛି କର୍ମ। ପ୍ରଥମ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି, କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନୁହଁ, କ'ଣ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି, ଏ ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି ସେ ମଣିଷ ସଫଳ ହୁଏନି ଯେ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଗଳାରେ ଲଗେଇ ରଖିଥାଏ, ଛାତିରେ ଲଗେଇ ରଖିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ କର୍ମଠ ନୁହଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ରକମ ଅସମ୍ଭବ। କର୍ମ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଶାରୀରିକ ହଉ ମାନସିକ ହଉ, କିଛି ବି କର୍ମ ହଉ। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେନି, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେନି। କିଛି ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଶିଖାଏ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ସଂସାର ଶିଖାଏ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକା ଜରୁରୀ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଚିନ୍ତା ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ସେ ଚିତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କେତେ କରିବେ, କେତେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, କେତିକି ତାକୁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କେତିକି ଉପଯୋଗ କରିବେ, କେତିକି ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବେ, ସେ କଳାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ପୁସ୍ତକରେ ଶିଖେନି। ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବେ, ଚିନ୍ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କ'ଣ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କ'ଣ, ମଣିଷ ଜୀବନ ହେବା କେମିତି, ମଣିଷ କେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ମାତା ପିତା ତ ଖାଲି ଆମକୁ ମାଟି ପେଣ୍ଡୁଳା କରି ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ତ ଶିକ୍ଷା କରାଏ, ଗୁରୁ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝାନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାବାଲା ସେଇଆ ବୁଝିବ ଯାହା ସିଏ ବୁଝିଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆପଣ କେତେ ବି ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାବାଲା ସେଇଆ ବୁଝିବ ଯାହା ସିଏ ବୁଝିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହାରିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କାହାରିକି କେବେ ବି ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟକ୍ରମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଫା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେହି ଯଦି ନ ବୁଝୁଛି, ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାକୁ ଅଧିକା ବୁଝାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, କାହାରି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କାହାରି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ସଦା ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥର ସାଥୀ। କେହି ବି ହଉ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବି ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା, ଅର୍ଥ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ନିଜ ଦେହରୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ଖୁସି, ରାକ୍ଷସର ପିଶାଚର ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତହିଁ ପର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଫେରିଯିବ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଘୁରିଯିବ, ଫେରିଯିବ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ବି ଅଯଥା ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସେ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ସମୟ ରହିବେନି, ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେତେ ଭଲ। ସଦା ସର୍ବଦା ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। କିଛି ଭଲ ଲୋକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ନ ଶୁଣୁଛି, ଯଦି କେହି ଆମର ମହତ୍ଵ ନ ଦେଉଛି, ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିଦେବା ଭଲ। ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଗିଥିଲା ବେଳେ ନେବେନି, ରାଗିଥିଲା ବେଳେ ନେବେନି। କାରଣ ରାଗ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ। ରାଗିଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା କହୁଛି, ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ହେଉଛି ବିରାଟ ଅସ୍ତ୍ର। କୌଣସି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଲୋକ ହଉ, ତାର ଆଜିର ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପଛପଟରେ କି କର୍ମ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବ। କୌଣସି ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଛୋଟ ନୁହଁ। ସମୟ, ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଛୋଟ କରେ, ନହେଲେ ବଡ଼ କରେ। କୋଇଲା ସମୟ ହିସାବରେ ମାଟି ତଳେ ରହି ହୀରା ହୋଇଯାଏ। କୋଇଲା ଭଳି ଜିନିଷ ଯଦି ସମୟ କ୍ରମେ ହୀରା ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ତ ବହୁତ ମହତ୍ ପ୍ରାଣୀ। ତାକୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସୁକର୍ମ କରେ, ସେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଲୋକକୁ ତାର ଆର୍ଥିକ, ତାର ଏବେକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ଅଧିକା ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ, ନା ଅଧିକା ଗପିବା ଭଲ। ନା ଅଧିକା ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ, ନା ଅଧିକା ଗପିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପାଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସୁଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ। ନା ଅଧିକ ବର୍ଷା ଭଲ, ନା ଅଧିକା ଖରା ଭଲ, ନା କମ୍ ଖରା ଭଲ, ନା କମ୍ ବର୍ଷା ଭଲ। ସନ୍ତୁଳନ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇକି ଚାଲିବା ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ବହୁତ ଅଧିକା ଗପୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତେବେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ବହୁତ ଭଲ। ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉ, ବାହାର ଦୁନିଆରେ ହେଉ, କୌଣସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଏବେ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ? ଯାହା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଯାହା ହେବ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପରକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଭୁଲ କରେ, ଓଲଟା କରେ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଛି। ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି ଅର୍ଥ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଶରୀର, ସୁନ୍ଦରତା, ଆକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ
आम ये समस्ते किछ वर्ष भड़ाटिया किराएदार आम समस्ते किछि वर्ष मेहमान आपण केते भी किछि भी करंतु सब जिन छाड़ी जी शरीर सहित आप किछि भी नहीं जीवेनि केवल नहीं जीवे शुद्ध भावना शुद्ध कर्म तेणु जदि अहंकार करुचंती अर्थ पाई शरीर पाई मान सम्मान पाई यही मुहूर्त त्याग करंतु कारण ये सब हूँ माटीर सब हूँ संसार से सब जाक आम गला पूर्व छड़े नब आम संसार छाड़ा पूर्व से आम ठार सब जाक प्रत्यावर्तन करई नब आम ठार सब जाक टाणी भिड़ी नहीं जीव जदि यही हूँ सत्या सत्य तेबे अहंकार कहीं मनमालिन्य कहीं शुद्ध रखंतु मनोभाव को शुद्ध रखंतु शुद्ध कर्म करंतु सदा सर्वदा मन रखिए सत्य कौथुबा लोक सत्य रास्तार चलुवा लोक टिके कठोर थाए टिके कड़ुआ थाए ता कथा टिके कठिन थाए बहुत लोक को बेले बेले से पसंद आसेनी किंतु से सही रास्तार चले आ जो लोग आज ताको न बुझी से माने किछ वर्ष पर हंसत ही बुझंती किछ वर्ष पर कष्ट पाई बुझंती तेणु जदि आप सत्य बोलुचंती सत्य रास्तार अछंती कई किछि भी को व्यस्त हबार नाही कारण समय कहब आपण ठीक कि आपण भूल तही परटी जत्ते बेले कष्ट हब संपर्क बहुत अधिका कष्ट दब जत्ते बेले संपर्क बहुत अधिका कष्ट हब सेते बेले ताको अणदेखा करबा उचित सेते बेले सुनिश्चित अमूल्य ज्ञान को मन रखिबे जीवन में बहुत संपर्क अच्छी जहाँ कष्ट दिए आपणकर प्रयास परे भी से ठीक होना प्रयास परे भी ठीक होना कारण ये कोटि कोटि लोक समस्त मानसिकता अलग किए जब आध्यात्मिक शुद्ध मानसिकतार लोक किए कलह प्रकृतिर लोक तेणु से सहित केवे भी मानसिकता 100% मिसब ना जदि आप बुझे बुझे आपण लगुच एवं सी आ बुझाऊनी केवल कष्ट दौर तेबे अणदेखा करंतु यार अर्थ कौन ताकू ता रास्तार जावाई दिंतु आपण आपण रास्तार आनंदर बंचंतु सी भी खुशी रहिबो आपण भी खुशी रहिबे जीवन आपणकर ए जीवनटा आपणकर आपण सूर्य को देखिबे किंबा कला बादल को देखिए पसंद आपणकर अर्थ आपणकर आखि आपणकर जीवन आपणकर संसार आपण ये चमकता सूर्य अच्छी घन कला बादल अच्छी क्या देखिए ये हूँ आपण निर्भर करे से मुझे जमिति दृष्टि सेमिति सृष्टि आपण जदि सूर्य को देखिए आपण सब सफलता दुषिब सब सुंदर दुषिब आपण जदि घन कला बादल को देखिए आपण जीवन में सब जाक तुच्छ लगे अर्थ ए संसार आम दृष्टिकोण पर सब निर्भर करे ये नकारात्मक अच्छी सकारात्मक अच्छी आप जब नकारात्मक देखा चाहिए आप कोटे नकारात्मक जिनिस दुषिब आप जीवन भी धीरे धीरे सेमती आप सकारात्मक देखा चाहिए तेरे आप लक्षे कोटे 100 कोटी सकारात्मक जिनिस दुषिब आप जीवन मध्य धीरे धीरे सेमती तेणु जीवन आपणकर आखि आपणकर कान आपणकर कौ जगार उपयोग करेंगे ये भावतु आखि कान मनुष्यर दुईटी झरका सदा सर्वदा मन रखिए जहाँ मनुष्य श्रवण करे जहाँ देखे धीरे धीरे से सेमित हो जाए तेणु आज यही मुहूर्त चयन करंतु आपण आपण जीवन में कौन प्रवेश करने चाहते मनुष्यर 5टी विराट शत्रु सदा सर्वदा मन रखिए दूरे रे गोटे हूँ निंदा गोटे हूँ तुलना तहिटे हूँ राग चतुर्थटी हूँ निद्रा पंचमटी हूँ डर निंदा तुलना राग निद्रा एवं डर जितेबाला ये 5टी जिनिस आवश्यकतार अधिका हो जाए मनुष्य से संपूर्ण रूपे नष्ट हो जाए संपूर्ण से असफल हुए चुप रहिबा ठारू बड़ अस्त्र किछि भी नहीं चुप रहिबा ठारू बड़ अस्त्र दुनिया किछि नहीं क्षमा करदेवा ठारू बड़ पुण्य बड़ कर्म संसार किछि नहीं अर्थ जदि कौन जगह आपको लगुच एठी आमर चुप रही दरकार सब जिन ठीक ठाक न चली ओलटा चलुची चुप रही जातु बहुत बड़ अस्त्र मनुष्य तार ओलटा करे कौन करे चुप रही जगार सी आउर अधिका गपी जो जिनस खराब होता है अतिरिक्त खराब कराए तेणु चुप रही जातु क्षमा
क्षमा कर दियंतु। मनुष्य मात्र भूल हुए, अजनातर हो जनातर हो, सामना वाला को क्षमा करंतु, निज को क्षमा करंतु। क्षमा ठारू बड़ पुण्य बड़ कर्म दुनिया किछि नै। जदि संसार खुशी रहिबा पई चाहउछथि तेबे बहुत समय चुप रुहंतु, बहुत समय क्षमा करंतु। सब किछि तारी शेष अमूल्य शिक्षा, श्रेष्ठ अमूल्य शिक्षा। सब किछि तारी, सब किछि दिने तार हो जिवो। अर्थ आज आम पाखर जा अछि सब किछि तार, आ दिने सब किछि तार हो जिवो। केतेबेले जेतेबेले आमे फेरिबा। जदि सब किछि तारी, सब किछि ताको फेरई दबा, ताहले चिंता आमे काई करूचंती? आमे सदा सर्वदा विचलित काई कहउचंती? दुखित काई कहउचंती? ये दुख भी तार। जदि आम पाखर जहा भी अछि सब ईश्वरंकर, जदि आम पाखर जहा अछि दिने फेरई दे जीवा को पड़ियो, सब ईश्वर को फेरई दे जीवा को पड़ियो, ताहले चिंता काई की? ये चिंता भी तार, ये दुख भी तार। अर्थ एबे बुझी जातु, यही मुहूर्त बुझी जातु। आपण एतिक तो जानते एटू फेरी गला पर सब जिन आप छाड़ी जीवे, केवल शुद्ध कर्म शुद्ध मनोभाव छड़ा सब जिन छाड़ी जीवे, किसी भी नहीं जीवेनि। जदि किसी भी नहीं जीवार ना, ए दुख को भी कहीं धर रखिंट, जंत्रणा को कहीं धर रखिंट। अर्थ ये दुख जंत्रणा कष्ट सबू ताको समर्पित कर दियंतु। ईश्वर को कहतु ए समस्त जिनिस मो पाखरे जा अछि तोर, सब मो दिने तते दे जीवी। जदि सब जिनिस दे जीवी, दुख जंत्रणा कष्ट को भी तते देदेली। एतिक कही चुपचाप प्रत्येक दिन राति रे क्षमा करी, लोकों को क्षमा कर दे, ईश्वर को सब जिनिस समर्पित कर दे, तार पदार्थ तार धन तार गाड़ी घोड़ा घर सब तार, ए संसार तार, सब जिनिस समर्पित कर दे शुद्ध हिसाब रे अचिंतार शुंतु। प्रत्येक दिन निजक सफा करी शुंतु, शरीर मन को शुद्ध करी शुंतु। निरोग रहिबे, सुस्थ रहिबे, खुशी रे रहिबे, आनंदित रहिबे, संसार श्रेष्ठ कर्म करी फेरिकी जिवे। मनुष्य आपन जुग जुग जाय मन रखिबो, संसार आपन जुग जुग जाय मन रखिबो। आशा करछि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अमूल्य वार्ता गुडी आपण माने निश्चित भाव कार्य लगेबे। को वार्ताटी को एई मुहूर्त रे कार्य लगेबे ताकू कमेंट सेक्शन में लिखिबे। वीडियो को लाइक करिवे, अन्य मानक सहित शेयर करिवे। जदि प्रथम थर मते सुनछ मो सहित जोड़िया पई चाहौछि, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। पुनर्बार आपण मानक सहित देखा हबो किछ अमूल्य शिक्षा माध्यम रे। आज पई एतिकी, धन्यवाद।